Yan guys, luto na tayo. Pwede na natin patayin ang ating miswa. Yan, pinatay ko na miswa. Yummy yummy yan guys. Miswa with karne at patula. Yan lang munang kinakayanan natin. Miswa at patula. Ayan, sige. Bye-bye. Guys, malambot natin karne. Ilagay na natin yung patula. Ayan, ilagay natin yung patula. Ayan guys, nilagay ko na yung patula. Palambutin lang natin ating patula. At mamaya ilagay natin ang miswa pag lumambot na ang patula. Ayan guys, puting tiis na lang. Patula with miswa with karne. Baka walang sardinas dito. Karne. Yan. Karne with patula at miswa. Yan. Takpan lang natin guys ang ating patula. Guys, kumulo na. Lumambot ng ating patula. Ilagay na natin yung miswa. Miswa. Yummy! Ayan guys, nilagay ko na yung miswa. Ayan. Miswa. Dalawang miswa to, dalawa. Ayan guys, nilagay ko na yung dalawang miswa. At haluin lang natin. Palambutin natin yung miswa. Hintayin lang natin malumambot. Saka bago natin patayin ang ating miswa with patula, karne. Guys, malapit na. Yummy. Yan, hintayin na natin lumambot yung miswa guys. Malapit na ito lumambot. Pakuluin lang natin. Miswa pananghalian. Takpan natin ulit guys. Guys, malapit na. Kunting tiis na lang. Ayun, pwede na to guys. Pwede na. Pero pakuluin muna natin isang beses. Matigas pa yung iba eh. Yan, pwede na to. Ang ating miswa. Ayan guys. Paluto na rin tayo ng miswa. Ating pananghalian. Miswa. Yan guys, luto na tayo. Pwede na natin patayin ang ating miswa. Yan, pinatay ko na miswa. Yummy yummy yan guys. Miswa with karne at patula. Yan lang munang kinakayanan natin. Miswa at udong. Miswa at patula. Ayan, sige. Bye bye.